बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सफदर अवान जो कि मरीम नवाज़ के खावंद हैं, उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है अदालत ने। और जो प्रोटोकॉल वो चाहते हैं कि शरीफ ख़ानदान को अदालतें देती हैं, वो प्रोटोकॉल सफदर अवान को भी मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि ये अदालतों को भी पता है कि शरीफ ख़ानदान क्या अहमियत देता है सफदर अवान को, और यही वजह है कि अदालतें भी उतनी अहमियत देती हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी तरफ से जो आज तोशाखाना रेफरेंस में जुम्मा के बाद 2 बजे जो फैसला आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, उस पर जो राय पाई जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और एक हंगामी इजलास बुलाया है आज 11 बजे, और वो इजलास इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इजलास जारी है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसले से 4 घंटे पहले ये इजलास क्यों बुलाया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कानूनी माहिरीन की जानिब से एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो रेफरेंस है, स्पीकर का रेफरेंस, ये बहुत कमज़ोर बुनियादों पर था और इसके खारिज होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और हासिल शुदा तहाइफ की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में बता दी गई थी, और इमरान खान ने असासों की तफसीलात में सारी मालूमात फराहम कर दी थी। फ़रोख्त किए गए तहाइफ मौजूद नहीं और मिलने वाली रकम ज़ाहिर कर दी थी, तो उसके बाद इमरान खान के खिलाफ ये केस नहीं बनता। कानूनी माहिरीन के मुताबिक रसीदें कागजात नामजदगी के साथ ज़रूरी नहीं होती। रसीदें जमा करवाना FBI की डोमेन है, और इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जवाब में तमाम सबूत जमा करवाए गए हैं। जवाब के मुताबिक जुलाई 2018 से जून 2019 तक 31 तहाइफ इमरान खान को मिले। 4 तोहफे मजमूई तौर पर 2 करोड़ 15 लाख 64 हज़ार रुपए की अदायगी के बाद लिए गए। 2019 से जून 2020 में 9 तोहफे मिले और वो भी खरीद लिए गए। माहिरीन का यह भी कहना है कि 3 तहाइफ हासिल करने के एवज 17,19,700 रुपए अदा किए। जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान 12 तहाइफ में से 5 खरीदे गए, जिनके लिए मजमूई तौर पर 1,16,85,250 रुपए की अदायगी हुई। जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान 6 तहाइफ मौसूल हुए। 2 तोहफे 3,01,60,07,500 रुपए अदा करके खरीदे गए। 2018 से 2019 के दरमियान खरीदे गए तहाइफ जून 2019 से पहले फरोख्त कर दिए गए थे, इस वजह से उनको उसमें शामिल नहीं किया गया जो टैक्स रिटर्न जमा करवाई गई थी। उन्होंने बताया है कि तहाइफ जून 2019 से पहले फरोख्त किए गए, इस वजह से गोशवारों में उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। ऐसे ही 2019-20 के दौरान मिलने वाले तहाइफ किसी और को तोहफे में दिए गए। जून 2020 तक इनके पास मौजूद नहीं थे, इसलिए असासों में उसका जिक्र नहीं है। टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अखराजात में ज़ाहिर किया गया था। जून 2021 तक तोशाखाना से 14 तहाइफ खरीदे गए। 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक वज़ीर आज़म को 58 तहाइफ पेश किए गए थे। तहाइफ में क्या चीज़ें थीं? तहाइफ में ज़्यादातर फूलों के गुलदान थे, मेज़ पोश था, आराइशी सामान थे, दीवार की आराइश का सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खताती, फ्रेम, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी। घड़ी भी थी, अंगूठी भी थी, ब्रेसलेट, लॉकेट्स, और ये सारी चीज़ें भी शामिल थीं। तहाइफ में 14 चीज़ें ऐसी थी जिनकी मालियत 30,000 से भी कम थी, और बाकायदा तरीक़ेकार के तहत रकम की अदायगी करके ये तहाइफ खरीदे गए थे। इमरान खान ने अपने दौर में, पहले ये था नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में जो रूल्स थे उसमें यह था कि आप 15% कुल रकम का 15% अदा करके वो खरीद सकते हैं। इमरान खान ने अपने दौर में उन रूल्स में तरमीम करके 50% की, अगर आपको तोहफा मिलता है 50% अदायगी करके, क्योंकि ये कानून मौजूद था और ये कानून को इमरान खान ने तो नहीं बनाया था, इमरान खान ने उसमें बेहतरी की थी कि अगर कोई तोहफा, और जब भी कोई तोहफा किसी हेड ऑफ द स्टेट को देता है तो वो हेड ऑफ द स्टेट अगर 50% जमा करवा के उसको अपने पास रख लेते हैं, तो ये और इसका सारा रिकॉर्ड भी मौजूद था। इस वजह से जो ये तफसीलात मैंने आपको बताई हैं, इन सारी तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये जो तोशाखाना रेफरेंस था ये बेसिकली कोई केस ही नहीं था। जब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, उनके खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर किया था, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां थीं जो सिर्फ 15% की अदायगी से नवाज शरीफ ने ले ली थी। अब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी थे और गाड़ियां किसने ली? नवाज शरीफ ने। और वो यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी ने तो
5-6 قیمتی گاڑیاں تھی وہ کبھی توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائی تھی، ان کے پیسے دینا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف تو کیس ہی بڑا تگڑا ہے۔ جبکہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف یہ تھا کہ انہوں نے مس یوز کرتے ہوئے نواز شریف پر مہربانی کی، ویسے ہی اپوزیشن تھی ایک دوسرے کی جس کو فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا تھا، لیکن ان کو جو لگژری گاڑیاں ہیں وہ ادا کی گئیں اور وہ 15% پیسے دیے گئے، اور وہ بھی جعلی اکاؤنٹس سے اومنی گروپ والوں نے دیے، نواز شریف نے پھر بھی خود نہیں دیے تھے۔ جو ان کا کیس ہے نیب کا، عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو گھریلو استعمال کی ہیں، تو ان چیزوں پر اب ان کو تکلیف تھی، اور اس بنیاد پر جو اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سیکیورٹی کا وہاں پر کیا گیا ہے، سیکیورٹی سخت کرنے کا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا، آنسو گیس کے شیل تک پہنچا دیے گئے ہیں اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور الیکشن کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز، ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی ہوئی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے آنسو گیس کے شیل بڑی تعداد میں الیکشن کمیشن کے باہر پہنچا دیے ہیں۔ الیکشن کے باہر ممکنہ احتجاج کے پیش نظر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہی اسلام آباد انتظامیہ سے یہ سیکیورٹی مانگی تھی، اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے سیکیورٹی دی جائے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج دن 11 بجے، اور یہ اہم فیصلے سے 4 گھنٹے پہلے چیف الیکشن کمشنر خود بھی وہاں پہنچ گیا، اور الیکشن کمشنر نے وہاں پر باقی جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے اور جو عملہ ہے الیکشن کمیشن کا ان کو بھی بلا لیا، اور 11 بجے سے ان کا اجلاس جاری ہے۔ اور یہ اجلاس کس لیے ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر تو وہ عمران خان کے خلاف درخواست خارج کرتے ہیں، ریفرنس خارج کرتے ہیں، تو ان کا اور آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے پاس تو کیا کیا ثبوت ہیں، کیا مریم نواز یہ ہونے دے گی کہ جو الیکشن کمیشن یا اس کے ممبران عمران خان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیں اور مریم نواز خاموش رہے؟ انہوں نے پہلے بندوبست کیا ہوا ہے، جیسے جج ارشد ملک کا کیا ہوا تھا۔ دوسرا کہ اگر وہ نااہل کرتے ہیں تو نااہلی کا ان کے پاس حق نہیں ہے، اور نااہل کریں گے تو عمران خان جو اپنی حقیقی آزادی سے کی منزل سے تھوڑا دور ہیں، وہ بالکل پاس پہنچ جائیں گے اور یہ بڑا بلنڈر کریں گے، اور عوام پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اور پھر میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اتنی اندھیر نگری نہیں مچنے دیں گے، اور پھر اگر اتنی اندھیر نگری پر کوئی خاموش رہے گا تو پھر کروا لیں آپ عمران خان کے بغیر الیکشن، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تیسرا جو ممکنہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن فیس سیونگ کرتے ہوئے عمران خان کو گنہگار ڈکلیئر کرتے ہوئے معاملہ عدالت میں بھجوا دے گا کہ ٹرائل چلے گا اور استغاثہ ہوگا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فارمیلٹی ہوگی اور وہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو یہ پاسبلٹی ہے، لیکن ان کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی کہ عمران خان کے خلاف کیا فیصلہ دینا ہے۔ بلیک میلنگ اپنے عروج پر ہوگی، مریم نواز اب باہر بیٹھی ہیں، وہ کھل کر کھیلیں گی، انہوں نے واٹس ایپ گروپ بھی ان کے ہیں، اور انہوں نے سارا کچھ بھجوا دیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ایک کونے سے ایک اور آواز بھی آ رہی ہے کہ جی جو الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمشنر کو جنہوں نے لگوایا تھا وہ اس وقت نواز شریف سے خوش نہیں ہیں، اور وہ جو ایک تقرری کے حوالے سے آپس میں اختلافات ہیں اس کی بنیاد پر یہ حکومت کو اور پی ڈی ایم کو الیکشن کمیشن کو ہی سرپرائز بھی دے سکتا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ کیس دائر ہوا تھا وہ کیس خارج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، وہ جو بھی کریں، لیکن ہم اللہ سے بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ جبکہ صفدر اوان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا اسلام پورہ تھانے میں، مریم نواز پیش ہوئی تھیں، اور مریم نواز کی پیشی کے وقت صفدر اوان کی طرف سے اداروں کے خلاف جو اشتعال انگیز تقریر کی گئی تھی، اور پھر وہاں پر لاہور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی تھی اور بدماشی کی تھی اور اداروں کو گالم گلوچ کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے جب اعتزاز احسن صاحب کے خلاف صفدر اوان کی درخواست خارج ہوئی تو صفدر اوان بار بار جنرل فیض کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے، یا وہ باجوہ صاحب یا جو باقی لیڈرشپ ہے ہماری پاک فوج کی ان کے حق میں بات کرتے ہیں، اور ایک جنرل فیض حمید کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو جب مریم نواز جیل میں تھی اور مریم نواز پیشی پر آتی تھی پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورا وہ اپنا جو خاص میک اپ سب کچھ تیار ہو کے وہ جب آتی تھیں عدالت میں، وہ کوئی قیدی تو لگتی نہیں تھی، اس کے باوجود اتنی تکلیف ہوتی تھی اور ہتھ کڑی تو لگانے کی مجال نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایس پی لیول کی پولیس آفیسرز ان کو سلوٹ مارتی تھیں۔
उस वक्त फिर सफदरवान ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी और इदारों को गालम गलूच किया था, और आप जानते हैं कि बाजवा साहब का नाम लेके उन्होंने गालियाँ दी थी और इनकी तरफ से बाकायदा जो वहाँ पर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की गई थी, जिसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस्लामपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया था, और ये मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ अब फर्द जुर्म आयद होनी है। इस केस के अंदर इन्होंने एक रिवीजन फाइल की थी, पहले नीचे दरख्वास्त दी कि हमारे खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, दरख्वास्त खारिज हो गई। फिर सफदरवान ने सेशन अदालत में रिवीजन फाइल की कि मेरे खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ से भी खारिज होगी। और मैंने उस दिन बताया था कि सफदरवान ये कैसे समझ सकते हैं कि जो शरीफ ख़ानदान के लिए अदालतों ने एक मेयार बनाया हुआ है तो वो सफदरवान को भी वैसा मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो खुद जानते हैं, जो ऑनरेबल जो निज़ाम है वो भी जानता है कि जी सफदरवान की जितनी अहमियत शरीफ ख़ानदान के सामने है तो उतनी अहमियत ये अदालतों ने देनी है। आज उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई और ये उनके खिलाफ जो केस था उस केस पर ये ज़िला कचहरी में समाअत हुई, इस्लामपुरा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। उस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उनकी अदालत में वकला ने एक दरख्वास्त दायर की और कहा कि सफदरवान आज अदालत में पेश नहीं हो सकते और उनकी हाज़िरी इस्तिस्ना दी जाए, चूँकि सफदरवान आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने कहा भाई वो क्यों नहीं पेश हो सकते, तो अदालत को बताया गया जी कि वो आज उनके लिए पेश होना पॉसिबल नहीं है, वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और वो आज पेश नहीं हो सकते। जुडिशल मजिस्ट्रेट थे बिलाल मुनीर वराइच, बिलाल मुनीर वड़ैच साहब, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उनकी अदालत में समाअत हुई। सफदर की तरफ से वकील उनके खावर महबूब मलिक साहब अदालत में पेश हुए। अदालत में उन्होंने कहा इसमें चालान पेश हो चुका है और आज फर्द जुर्म आयद होनी थी। अदालत में उन्होंने कहा जी कि जो सफदरवान और जहज़ेब अवान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन आज मुलज़िम हाजिर नहीं है। आज की तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त हमारी मंजूर की जाए, अगली तारीख पर मुलज़िम पेश हो जाएगा। अदालत ने उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मुलज़िम के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत ने पुलिस को कहा कि मुलज़िम को अगली तारीख पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि जो उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो सके, और अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और अगली तारीख पर फर्द जुर्म आयद होगी। अगली तारीख 25 नवंबर की है जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलाल मुनीर वड़ैच की अदालत में। अब देखते हैं कि 25 नवंबर को क्या होता है, क्या ये पहले पेश होके अपने वारंट ख़त्म करवाते हैं या इनको भी हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।